বাড়ির দখল নিল ব্যাংক, ঘটনায় চাঞ্চল্য জলঙ্গিতে। ব্যাংকের লোন পরিশোধ না করতে পারায় ফরিদপুর এলাকার একটি বাড়ি সিজ করল পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি থানার ফরিদপুর অঞ্চলের পাকুড়দিয়ার গ্রামে। জানা গেছে সাইদুল ইসলাম প্রায় 20 লক্ষ টাকার লোন নিয়েছিলেন। সেই অর্থ পরিশোধ না করতে পারায় আদালতের নির্দেশে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বসবাস করা ঘর বাড়ি সিজ করেন আজ। জলঙ্গি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন ছিলেন ঘটনাস্থলে। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে, মূলত সেই কারণেই পুলিশের উপস্থিতি। তবে এলাকাবাসীর দাবি, বড়সড় কোনো বিজনেসম্যানদের লোন মাফ করা হয়, কিন্তু এরকম গরিব পরিবারের লোন মাফ হলো না কেন, এ নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। ছাড়তে হতে অর্থাৎ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সেই বাড়ি কিন্তু নিলামে তুলছে, অর্থাৎ সেই বাড়ি কিন্তু ইতিমধ্যে সিজ করছে। পুরো বাড়িটা কিন্তু আজকে ব্যাংকের দখলেই যাবে, এমনটাই কিন্তু ব্যাংক সূত্রে খবর। একটু একটু এদিকে একটু এদিকে তাকাবেন, একটু তাকাবেন স্যার এদিকে। এই ফোনটা ঢুকে গেল। ঠিক আছে। বলছো না কত টাকা? বলো। না না রাহুল ব্যাগটা সরা। হ্যাঁ দেয় একটু যাও না, আমি একটু অন্য কাজের মধ্যে আছি, ফোন করছি একটু পরে। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। ঠিক ঠিক আছে। जो प्रॉपर्टी है उसका फिजिकल पोजीशन लेने के लिए हम लोग आए हैं। पार्टी जो है 30/9/19 को 20 लाख का लोन लिया था, सीसी लिमिट था, ठीक है, लेकिन ये फेल हो गया, पेमेंट नहीं कर पाया, अच्छा से नहीं चला पाया बिजनेस, जिसके कारण जो है इसका एनपीए हो गया अकाउंट। 1/7/2021 को एनपीए हुआ। उसके बाद हम लोग इसको नोटिस दिए थे, जिसको 13/2 बोलते हैं। 19/1/22 को नोटिस गया था, डिमांड नोटिस, जिसको 13/2, और 15/6/2022 को सिंबॉलिक पोजीशन इसका हुआ था। बार बार नोटिस देने के बाद भी बोरोवर जो है रिपेमेंट नहीं कर पाया अपने अकाउंट का, और ना ये कोऑपरेट कर पाया, जिसके कारण आज हम लोग इसके टोटल कितना अमाउंट प्रॉपर्टी को अभी 24 लाख है। कितना लाख? 24 लाख। 20 लाख का लिमिट था, इंटरेस्ट बैठ करके 24 लिया लाख। कितना वो लोन कितना लिया? अभी उसका 12 लाख ऐसा सुना हम लोग। नहीं, टोटल 24,24,000 है। उसके लिए सीज किया था? हाँ और उसके लिए कि घर सीज किया? हाँ, उसी के लिए। आपका थोड़ा नाम और मैं ऑथराइज ऑफिसर हूँ पंजाब नेशनल बैंक, सर्किल शास्त्र मुर्शिदाबाद का। नहीं आपको क्या? हिमांशु कुमार शाह मेरा नाम हुआ। ठीक है, धन्यवाद।